Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan minna ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salih sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musanifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan syahidina syahidin sallallahu alaihi wasallam والمؤمنين والمؤمنات المشاهدين مغربها برها وشنعبنا ومهاتنا وإذا تلوجت وجدنا وشيخنا سبحانه والسنة الرحيم Bapak Haji Ahmad Malik bin Haji Abdul Zaid Sumaila Khadradi, Bapak Turmuzi bin Maksud Sumaila Khadradi, Ibu Suhaina binti Rusdi Sumaila Khadradi, Mbah Haji Abdullah Zahid sekalian Sumaila Khadradi, Mbah Haji Abdullah Munadat sekalian Sumaila Khadradi, Mbah Haji Abdullah sekalian Sumaila Khadradi, Mbah Haji sekalian Sumaila Khadradi, Mbah Mahsan sekalian Sumaila Khadradi, Bapak Subari sekalian Sumaila Khadradi, Bapak Haji Abdul Mudhi Sumaila Khadradi, Bapak Haji Suparman sekalian Sumaila Khadradi, Bapak Masruhan Sumaila Khadradi, Ibu Musliha Sumaila Khadradi, Bapak Haji Nur Hilal Sumaila Khadradi, Bapak Haji Nur Rahman Sumaila Khadradi, Bapak Nadirin Sumaila Khadradi, Ibu Sudarsi Sumaila Khadradi, Bahaja Bahaji Zudi sekalian Sumaila Khadradi, Bahaji Mujid sekalian Sumaila Khadradi, Bahaji Mujid sekalian Sumaila Khadradi, Bahaji Mudaram sekalian Sumaila Khadradi, Bahaji Solihin Sumaila Khadradi, Habib Ali Al-Mudah Sumaila Khadradi, Habib Hafid Al-Idrus Saudara ahli kuburibun Bani Haji Amr Syaikh lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ذكر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده.
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kalajengaken adicara salajipun inggih menika sholawatan dipimpin oleh Habib Ahmad. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin sedaya. Nek wonten kesalahan kawula Sepun para rama-rama yai ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Khususipun Sahibul Bait Bapak Haji Rahimin. Marhaba. Ya marhaba ya Habib Husain. Mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kangge kawula khususipun kangge keluarga Bapak Haji Rahimin. Mangke hadrah maulid ingkang dipun dipimpin Habib Husain Maula Aidin. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftir jalsa mislamana wa ahluna wa abauna wa aslafuna salihun. Allah yutilu niyatana fi niyatihim wa ahlakana fi ahlakihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Wa nastahdiru alwahumut tahira fi hadal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad Allahumma shalli alaihi ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairi dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nawa al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi simtud durar wa auladuh wa banatuh wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi syirril asraril Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في القان عصرك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم إذ إلى الحج يا ربي
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصادق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى صدق محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الزمل ما تفرج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسل وسائل ما قد تعوج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ولو ومن النبي تعلق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل عليه يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب بلغ والوسيلة يا رب حصى بالفضل ربي وارض عليه صحبه يا ربي وارض عليه صلاة ربي صل وسلم عليه وعلى عليه يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب
اشفع لنا يا سيدي يا رسول الله يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين أقرب عوان ورياد الحبيب عن الذي السماوات والأرض ومن فينا بترحيب وأمطار الجود الإياه على عين المجد تعيس والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيس سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف القناعات المسطور ليبرج نوره كاملا في عالم ضوء النور فاق كل نور فعوفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر إن وذي أمة تأنسا لجنبي المصائد الله عليه ومشاركة له في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة المريم واسد عاصية وموما من الحار العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة والوافية صلى الله عليه وقد وعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فوف الغصب الكمال من النار عن عمود وبرج الحامد المحمود مدئنا لله بتعظيم وسجود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق القلب بدياجة بوجود المصطفى خمد لأهل القنا أنزل وصرار قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وضرب
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وليرى بكل حمد جل صاروا العيد اذهب بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله احنا مرحبا جود وبلك كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وفي جاي إلي مرحبا جود وبلك كل مقصد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسين وعندنا نحك سبيلي يا الله جيبين الصعات والترزاق يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا وبجاهي يا الله في وريخ خير مقعد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله الله تعشى أشرف الرسل محمد والسلام مستنير كل حين يتجدد طلع البدر علينا في سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى
صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أمالي في أمال مقبولة وتوجهي في توجه خالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرة وعلى باب إزاد حضر هل فتكشها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد أمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص في سرف الأفكار في كل موطن من موادن قرب ومدد قاسم إمدادك في بدك وساكي كرسي رسالتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك رب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتواصل إليك بشرف مقامه العظيم. أنظر لاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من سرب قلبي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المؤذن ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لا ننبغي برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بلك المستسفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظهره ببركة وشرف بجهد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم رضاك في جميع أقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وشورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من إيدك نصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا ففي الحسن المكين من الذنوب والخطايا
وأذمنا في الأمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جاء الله أن سيدنا محمد ما هو أهله جاء الله أن سيدنا محمد ما هو أهله جاء الله أن سيدنا محمد ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسر وببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala adatina inda iftitahi majalisina bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Sedaya para habaib ingkang kula mulyakaken, Habib Ismail, Habib Ahmad lan sanes-sanesipun, sedaya romo yai, hadirin hadirat utaminipun Sahibul Bait Mas Haji Rahimin lan sedaya keluarganipun, sederek-sederekipun. Alhamdulillah dalu niki kita saged kepanggih malih ngawiti selapanan ingkang sampun kita ayahi saderengipun. Mugi pembukaan niki mangke dados lancar sakterasipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, terkadang manungsa niku saking gedene rahmate Allah ngesek ora sadar nek dirahmati. Saking kathahe pertolongane Allah ngantos mboten ngertos nek sebetulnya kita niki selalu ditulung dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang langkung istimewa malih agenge pertolongane Allah, apapun yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia yang sebetulnya nilainya sangat besar, tapi karena Allah membuat sebanyak-banyaknya, terkadang manusia tidak menyadari kebesaran nikmat yang diberikan Allah tadi. Baik itu berurusan duniawiyah
utawi ukhrawiyah. Sampun sering kula aturaken perkara sing nilene tinggi urusan duniawiyah, tapi mergo Allah membikin dalam hitungan yang tidak sedikit ngesek manusa mboten sadar gedene nikmat wau. Napa niku diantarane toyo, nggih ya. Toyo niku 1 liter. Seandainya Allah membikin sulit 1 liter 1 juta laku. Karena manusia tanpa air tidak bisa hidup. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu itu dari air. Wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Saking banyaknya Allah menciptakan garam sehingga manusia tidak menyadari kalau garam itu sebetulnya nilainya mahal. Kalau garam dibikin sedikit oleh Allah, harganya 1 kilo 100.000, 300.000 akan dibayar. Karena tidak ada makanan enak tanpa garam. Tapi manusia terkadang tidak dianggap sebuah nikmat yang besar karena Allah menciptakan dalam jumlah yang besar. Dalam urusan ukhrawiyah pun seperti itu. Terkadang kita menganggap zikir la ilaha illallah itu dianggap zikir yang kurang istimewa. Padahal zikir terbesar adalah la ilaha illallah. Maka ketika zikir la ilaha illallah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis itu marah-marah, misah-misah. Jadi misah itu awalnya iblis ya. Maka kita jangan niru. Ketika zikir la ilaha illallah diwahyukan kepada Rasulullah, iblis ngamuk-ngamuk, kurang ajar. Manusia tak kuda sedemikian rupa baca la ilaha illallah, lebur itu dosa. Akhirnya semua anak buah dikumpulkan, biarkan manusia diberi senjata yang luar biasa. Tapi bagaimana agar senjata itu tidak bisa maksimal di dalam faedahnya. Akhirnya manusia terkadang masih zikir tapi tidak ada nilai yang istimewa karena di dalam berzikir menuruti kehendak nafsu. Akhirnya kehebatan zikir menjadi hilang. Begitu juga yang baru saja Allah memberikan pertolongan terhadap kita semua, rahmat yang sangat besar kepada kita semua, yaitu puasa di bulan Ramadan. Baru saja kita selesaikan tugas besar ini, sehingga terkadang manusia tidak menganggap kalau puasa itu luar biasa, padahal puasa itu punya manfaat yang sangat besar. Seperti apa kebesaran bulan puasa dan seperti apa manfaat dari bulan puasa? Disadari atau tidak, percaya atau tidak, manusia ini punya musuh yang tidak pernah lepas mengintai manusia dalam setiap detik dan dimanapun. Apa itu? 1, setan. 2, nafsu masing-masing. Ini musuh manusia dimanapun. 1, setan. 2, apa? Nafsu.
Setan itu tidak pernah henti-hentinya mengintai dan menghancurkan manusia. Bahkan sumpah yang diucapkan setan di hadapan Allah ketika diusir dari surga, la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlas. Ya Allah, sungguh akan kusesatkan semua anak Adam. Masya Allah, cita-cita kok ngono, menyesatkan semua anak Adam. Tidak peduli itu kiai, tidak peduli itu pejabat, tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang miskin, akan disesatkan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka orang ikhlas itu syiriannya setan ya. Kiai kalau tidak ikhlas, setannya banyak, kanan, kiri, depan, belakang ya. Selama tidak Nabi. Pejabat yang tidak ikhlas akan diroyok kanan, kiri, depan, belakang. Pegawai siapa saja, tapi tukang batu yang ikhlas akan ditakuti oleh setan, dijauhi oleh setan. Tukang parkir yang ikhlas, ikhlasnya tukang parkir itu gimana? Mau berangkat, ya Allah, seandainya saya disuruh pilih, saya tidak akan mau jadi tukang parkir. Saya kepinginnya ya yang bawa mobil. Tapi karena ini adalah pembagian dari Allah yang tidak akan mampu ada manusia menolak, baik itu tukang parkir, jadi polisi, bakul telo ya, konglomerat, maka saya lakukan dengan senang hati, ya Allah, agar anak istri saya bisa makan meneruskan ibadah. Masya Allah, tukang parkir yang ikhlas, setan minggir ya. Yang tidak ikhlas, setan tidak takut, diroyok. Jangankan kita orang awam, sedang zikir itu lo diroyok kalau tidak ikhlas. La ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, orang ikhlas diroyok. Sampeyan roh ta ora kula diroyok setan? Iki wonten. Wonten ta mboten? Mboten enten menawa ikhlas aku. Wanita yang merawat anak-anaknya, memuliakan suaminya dengan ikhlas, maka wanita itu akan dijauhi setan. Suami yang merawat istrinya, merawat anaknya, mencarikan nafkah dengan ikhlas, maka setan akan lari menjauhi suami yang punya jiwa yang ikhlas. Kalau tidak, tiap saat diintai. Setan itu tidak pernah punya bosan untuk menghancurkan manusia. Tidak pernah putus asa untuk menghancurkan manusia. Karena apa? Memang itu Allah menciptakan setan. Kekuatan setan di dalam menghancurkan manusia itu akan menjadi sempurna ketika manusia itu sendiri nafsunya mengikuti bisikan setan. Itu musuh yang nomor 2. Nafsu adalah channelnya setan untuk membisikkan ide-ide negatif. Kalau akal, channelnya malaikat untuk membisikkan ide-ide yang positif. Jadi kalau kita sedang ngelamun kok tiba-tiba hatinya ngomong, wah tak tilik Pak Ade ya, tak sangonane kok 100 ben. Itu
tuku obat. Itu bisikan dari malaikat. Kalau kita sedang diem kok tiba-tiba ngomong, wah ini marani si fulanah genah. Bisikan-bisikan itu adalah dari setan. Maka antara akal dan nafsu selalu berkecamuk, perang, ingin saling menguasai. Jahat-jahatnya makhluk adalah orang yang akalnya menuruti kemauan nafsunya. Itu jahat-jahatnya makhluk. Karena apa? Sejahat-jahatnya iblis, tidak ada yang ngaku jadi pangeran. Loh kok ada manusia ngaku jadi pangeran? Lebih jahat mana iblis dengan Fir'aun? Lebih jahat Fir'aun ya, karena ngaku jadi Tuhan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang nafsunya mengikuti akalnya. Maka para nabi punya derajat di atas para malaikat. Sama-sama tidak pernah dosa, tapi nabi lebih unggul derajatnya. Karena apa? Nafsu para nabi mengikuti akalnya. Akal dibimbing syariat, maka sempurna. Karena kalau ada malaikat tidak dosa, tidak ada orang heran. Sama orang tidak akan heran kalau ada hewan tidak ibadah. Maka manusia menjadi lebih mulia daripada malaikat ketika nafsunya mengikuti akalnya. Nah, di sini kehebatan manusia. Keberadaan setan menjadi musuh manusia ini sampai Allah memperingatkan, inna syaitana aduun fattakhiduhu aduwa. Ketahuilah bahwa setan itu musuh, maka jadikanlah musuh. Aneh apa ndak ini dawuhnya? Wis dikandani setan ku musuh, mulane dadekno musuh. Kok leren dimboi setan adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Karena banyak orang yang justru setan dijadikan teman. Ya. Siapa yang datang ini yang tidak pernah ngerasani wong, wajai? Coba siapa? Kalau disuruh ngacung, saya nomor 1 tidak ngacung. Siapa yang ada di sini yang tidak pernah ngapusi orang lain? Aku kan, anak, oh ngapusi anak kan oleh, sapa sing kondo oleh? Ada orang masyhur dengan ahli hadis, orangnya masih sepuh, sudah sepuh. Imam Bukhari dengar kabar ada orang ahli hadis. Beliau ingin sowan, ingin meminta berkah dan tahu tentang hadis itu. Akhirnya tanya, ditunjukkan itu rumahnya. Dari jauh sudah kelihatan orangnya sedang keluar. Sampai di luar, Imam Bukhari melihat dari kejauhan, ngundang ayam. Gur. Nah, itu bahasa Jawa ini, bahasa Arabnya mbok piye? Gur. Saya kira juga ndak kur itu. Lah ayam datang ndak dikasih apa-apa. Imam Bukhari langsung kembali pulang. Loh, katanya sampean mau mencari hati, iya. Kan sudah ketemu orangnya, belum. Lah kok kembali pulang? Ayam saja ditipu. Bayangkan, kalau kita menipu ayam itu dosa apa enggak? Jangankan ayam,
Yang punya ayam saja ditipu. Itu kehati-hatian ulama-ulama zaman dahulu. Kembali tidak jadi ngaji. Kalau sampean ikut ini, saya tidak ada yang dengarkan. Kalau sampean ikut Imam Bukhari semua, ojo ngaji Asnawi, menggane ngapusi. Itu baru ayam loh yang ditipu, langsung kembali pulang. Maka di sini yang hadir rawuh di sini sering menjadikan setan sebagai teman. Maka di-warning oleh Allah, innasyaitana aduun fattakhidhuhu aduwa. Ketahuilah bahwa setan itu musuh bebuyutan, maka jadikanlah ia musuh. Jangan kau jadikan teman. Yang nomor 2 adalah nafsu. Seperti apa bahayanya nafsu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Badar. Perang di mana umat Islam 313, orang kafir 1000, 1 lawan 3. Kalau 1 lawan 3, yang 1 bawa pedang, bawa perisai, bawa kuda. Yang 3 juga begitu. Itu masih lumayan. Yang 1 tidak bawa apa-apa, yang 3 bawa pedang, bawa perisai, naik kuda. Karena perang Badar yang naik kuda hanya berapa gelintir. Semua lari, semua tangan kosong, dapat batu, lemparkan batu, dapat pasir, sawarkan pasir. 1 musuh 3. Sahabat ada yang tangannya putus, ada yang gegernya robek. Rasulullah dawuh, baru saja kita pulang dari perang kecil dan menghadapi perang besar. Tidak ada sahabat yang tidak melongok, ini Rasulullah ini gimana, perang kecil gimana, tangan kendir-kendir perang kecil. Punggung sobek 15 cm, perang kecil ini gimana Rasulullah? Ya Rasulullah, apa ada perang yang besar melebihi Badar? Ada. Apa ya Rasulullah? Memerangi nafsu masing-masing. Itu melebihi perang Badar, insyaallah. Kenapa seperti itu? Coba kita amati dawuh Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahayanya nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Sungguh nafsu itu yakin, sangat mengajak dengan ajakan yang kuat, dengan ajakan yang besar untuk menjalankan semua kejelekan dan selamanya. Ini bagi yang pernah ngaji di pondok akan tahu kebesaran ayat ini tentang bahayanya nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Itu dawuh yang hanya berapa kalimat itu Allah kasih taukid 5. 1 inna, 2 lam, 3 ammarah pakai sigat mubalaghah, 4 bentuk kalimatnya nakirah, 5 jumlahnya ismiyah. Terus ditutup bisu, alnya al jinis. Jadi kalau diartikan sesuai adat taukid yang ada, temenan yakin nafsu itu sangat amat selalu mengajak dengan ajakan yang kuat untuk menjalankan semua perbuatan jahat, Masya Allah, dan selamanya.
Selamanya itu jumlah ismiyah. Artinya Senin goda, Selasa goda, Kamis goda, Jumat goda. Ya, kalau ada orang kok Senin tidak puasa, Rebu diajak lagi. Wah wis marem aku wis gagal no poso Selasa. Tak berenane sik kok 3 dina. Tidak ada nafsu itu. Nafsu akan selalu mengajak dalam kejelekan. Ammarah, lu kasih sigat mubalaghah fa'al. Ammaratum bisu, segala bentuk kejelekan. Kita bisa membayangkan musuh yang sekeras itu, sesadis itu berada di dalam tubuh kita. Tiap detik mengajak untuk berbuat jelek. Itu musuh yang kedua. Tapi Allah memberikan rahmat pada umat ini dengan kasih sayang yang tinggi, yaitu dengan diperintahkannya untuk puasa Ramadan. Dengan datangnya puasa Ramadan, musuh yang pertama alhamdulillah sudah tidak mampu menggoda, karena setiap Ramadan semua setan dibelenggu. Aku ijo nang mendem kan. Setane wis dadi manusa. Setan dibelenggu sehingga tidak mampu menggoda manusia. Tapi kenapa di bulan Ramadan ada orang mendem? Di bulan Ramadan ada orang zina, di bulan Ramadan ada orang korupsi, di bulan Ramadan ada orang menipu orang lain, menganiaya anak, menelantarkan istri, dan seterusnya. Itu bukan pengaruh dari setan yang menggoda, tapi nafsu yang terlanjur ngapal menjalankan kejelekan. Kadung ngapal yang mlaku dhewe, ora usah digodha mlaku dhewe. Sampeyan pernah melihat ndak glodok yang narik sapi? Ketika saya kecil masih ada kendaraan itu. Glodok setrek, di dalamnya ada orang, ditarik oleh sapi, dan orangnya tidur di dalam glodok, tapi sapi bisa pulang sampai rumah. Jangan dianggap sapinya punya akal. Kalau sapi punya akal ya tidak mau geret glodok. Kenapa mau? Ya tidak punya akal. Tapi bisa pulang. Apa kira-kira sapi mampu niteni? Oh iki prapatane nggone Kang Solikin iki. Nah tahu sapi itu, tapi ngapal. Biasanya anggere ana iki kok irungku digeret nengen iki. Ngasek ngapal. Jadi dia bisa pulang ke rumah karena terkulina. Maka jangan sampai kita mengulinakan perbuatan yang jahat. Sampai ada dawuh matan nas ala ma'ash. Manusia akan mati sesuai hidupnya. Bukan berarti kalau orang nyupir matinya nyupir, kalau orang macul matinya macul. Matan nas ala ma'ash, manusia biasanya mati sesuai ketika hidup. Artinya kalau perbuatannya jelek, mudah-mudahan ya matinya baik, tapi biasanya matinya juga jelek. Kalau perbuatannya baik, maka wafatnya pun akan baik. Walaupun mungkin 1 di antara 1 juta Allah membikin orang yang perhariannya baik tapi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun 1 dalam 1 juta. Karena untuk memberi contoh bahwasanya amal yang hebat belum tentu mampu menolong orang itu sendiri, karena semua membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya belajar. Masya Allah. Padahal
Yang nomor 2, pertolongan Allah di bulan Ramadan, Masya Allah. Yang mampu meredakan nafsu ya puasa itu sendiri. Dalam 11 bulan nafsu kita mau apa saja dituruti, mau makan kasih, mau minum kasih, ya, mau bersenang-senang sama istri kasih. Ibarat sapi dirawat 11 bulan. Wah, ya urusannya tidak karuan. Nafsu juga begitu. Kalau terlalu diumbar dalam waktu 11 bulan, seperti apa rusaknya nafsu tadi? Oleh Allah diistirahatkan 1 bulan. Itu bukan istirahat total, tapi diatur oleh Allah. Maka nafsu akan terhindar dari perbuatan jelek dengan puasa Ramadan. Setelah selesai, masuklah kita di dalam rahmat Allah yang besar lagi, yaitu masuk di hari raya atau Idul Fitri. Kenapa dinamakan Idul Fitri? Idun artinya kembali, fitri naluri kesucian manusia. Karena naluri manusia itu suci. Naluri dasar manusia itu Islam. Maka Allah tidak pernah menciptakan bayi lahir kafir. Allah tidak pernah menciptakan bayi lahir jahat. Ya. Sing jahat, sing bedul, sing nakal iku mantan bayi. Ya. Ramadan udhut iku mantan bayi. Ya, Ramadan mendem mantan bayi. Tidak ada bayi jahat, tidak ada bayi kafir. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay fitratil Islam. Maka mufakat para ulama, kalau ada orang wafat sebelum balik, dia pasti jadi ahli surga. Nanti di surga menjadi pelayan. Dawuh di surga menjadi pelayan sebuah isyarah bahwa bayi yang mati dalam usia 1 bulan 1 hari nanti dia akan berkembang besar karena jadi pelayan. Tidak mungkin usia 1 hari jadi pelayan terus cilik gelundang-gelundung. Melayani apa? Maka dia mundak gede. Di film beranak dalam kubur. Lho kok iso gede metu ring donya. Beranak dalam kubur. Dan ini pernah terjadi. Jadi itu peristiwa dari kakak saya. Kakak saya itu punya anak wafat, masih bayi. Rumah depannya kakak saya itu kalau bangun malam, kalau mau ke jeding lewat latar dulu. Omah kuno kan begitu. Jedingnya pisah dari rumahnya. Rumah mana saja yang kuno pasti seperti itu. Kalau rumah yang modern itu tempat kencing dan beraknya bersama dengan tempat tidurnya. Ngono kok mengatakan maju. Awar teleke dhewe. Ya. Orang kuno tidak ada seperti itu. Lah, ibu-ibu yang punya rumah di depannya itu sering melihat anak kecil berdiri di bawah pohon jambu. Akhirnya lapor sama kakak saya, Pak, kula kok sering pirsa teng ngandhap jambu niku lho nak dalu niku wonten putra alit. Nggih kados gedene sak anake jenengan sing tesih urip niki. Padahal matinya bayi. Tapi kok nampaknya sudah besar. Akhirnya
Kaget kakak saya, teringat belum diakikoi. Masya Allah loh, ternyata bayi ini mengingatkan. Tapi yang diingatkan tidak bapaknya langsung, tetangganya. Aneh kan? Akhirnya terus dikekai, setelah dikekai tidak keluar lagi. Maka nopo al-maulud marhunun bi'aki qadi. Jadi setiap bayi lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Akikah untuk menebus. Jadi kalau sudah diakikai, anak ini ibarat sudah ditebus. Nafsu yang telah dimudahkan oleh Allah untuk dikuasai dengan berpuasa, akhirnya masuk di Aidul Fitri. Orang Indonesia mengatakan hari raya. Kenapa hari raya? Karena ada yang dirayakan. Apa yang dirayakan? Sebuah kemenangan. Menang dari apa? Dari dua musuh yang besar sekali pengaruhnya, yaitu satu setan, dua nafsu kita masing-masing tadi. Maka yang merayakan hari raya orang yang berpuasa. Nah, katakan enggak, puasanya mau, bodohnya mau. Ya. Padahal yang wajib posonya, bodohnya sunat. Lu kok posone mau melu bodoh. Kata Habib Umar, iku jenenge sabuan ning ora katokan. Ada ndak sabuan ndak katokan? Jarang ya, pakai sabuk tapi tidak katokan. Maka orang yang tidak puasa ikut bodoh, iku apa? Kok jarang hari? Kalau ibu-ibu punya suami tidak mau puasa ikut bodoh, kalau malam ditumpahi dinaiki jaran. Malah sing wedok jawab, kula nggih ra poso kok Pak, anak iku ya pas jaran numpak jaran. Akhirnya anake ya dadi jaran jiran, keluarga jaran. Allah telah memudahkan. Dengan cara seperti apa Allah memudahkan? Coba diangan-angan. Dengan diwajibkannya puasa. Sekelas kita, kalau tidak diwajibkan, tidak akan berhasil apa-apa. Maka di antara hikmah amal ada yang diwajibkan untuk walaupun terpaksa sedikit-sedikit, tapi punya amal. Sekelas kita kalau tidak wajib, mau melakukan apa enggak? Belum tentu. Sekelas kita kok. Beda para wali. Jangankan yang wajib, yang sunat saja tapis semua. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya niku. Mudah jadi wali itu kalau amal sunat sudah tapis semua. Hatta akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha. Itu setelah amal-amal sunat ditapisi semua. Lah kita sulit untuk jadi wali karena yang sunat tidak dijalankan. Jadi di antara hikmah amal ada yang diwajibkan agar terpaksa sedikit-sedikit tapi terselesaikan. Karena kelasnya kelas awam. Teori ini ditiru Bapak Ibu guru TK, SD, MI. Ada nabung wajib. Ada anak TK kok akhir tahun punya uang 300.000 karena ada nabung wajib. Karena anak ini kalau tidak dikasih nabung wajib, semua habis dibuat jajan. Kalau Allah tidak mewajibkan Ramadan, puasa, sholat 5 waktu, habis kita buat dolan.
waktu ini. Buktinya yang sunat-sunat tidak tercakup. Nah, maka Allah sangat luar biasa di dalam menolong hambanya dengan diperintahkannya puasa dengan perintah wajib. Jangan kok malah wah poso diwajibno barang ku apa lho. Wong ra ketang sithik-sithik lah ben dicelengan. Nanti ya Allah tidak punya apa-apa karena sekelas kita. Jadi itu diantara besarnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa di hari raya disuruh untuk saling minta maaf? Sebetulnya minta maaf tidak hanya di hari raya, tapi di hari-hari selain hari raya itu juga diwajibkan untuk bertobat, minta maaf baik dengan Allah ataupun dengan sesama. Yang dengan Allah sudah dicontohkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Jadi hakikat berpuasa adalah halal bihalan terhadap Allah. Sekarang masih ada dosa yang lain, yaitu yang berhubungan dengan sesama adami. Ini juga harus ada penebusan dosa. Cuma perjalanan waktu, kurang kefahaman seseorang tentang sesuatu itu bisa bergeser nilai. Sekarang halal bihalal itu cok diartikan kumpul-kumpul mangan enak. Aja lali ya, saya esok halal bihalale no hotel apa Pak? Aneh ndak? Wong halal bihalal kok sing ditakokno hotel apa? Aja lali ya, kemis halal bihalal menune apa Pak? Loh. Kok menune? Terus mau apa itu di halal bihalal? Ndak ada permohonan maaf. Bahkan terkadang yang datang di situ saling tidak mengenal. Ya, instalasi apa mengadakan halal bihalal. Ini bukannya kok sok suci menyalahkan orang lain, tapi nilai dari halal bihalal itu belum tercakup. Karena tergeser dari nilai saling minta maaf menjadi makan enak, maka acaranya pun terkadang tidak islami. Aneh kan? Wong mau minta maaf kok justru mengawali kesalahan setelah suci didapatkan. Ya, maka kalau kita berhari raya merayakan kemenangan, sebetulnya ada pertanyaan terselip. Wis menang temenan tah kowe kok mbok rayakno. Nggih. Wis bener-bener menang tak mbok rayakno, merayakan kemenangan. Kembali pada kesucian, wis bener suci ta, kok malah mbok kotorin neh. Nah, itu adalah pergeseran nilai. Mudah-mudahan dalam 1 tahun kemarin Allah mengampuni dosa-dosa kita dan untuk menggantinya dengan amalan yang baik. Untuk ke depan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan. Khusus saya kepada Bapak Rohimin dan semua keluarganya, kalau ada salah mohon maaf. Terhadap para hadirin, mungkin ada jadwal yang saya rubah, waktu yang tergesa-gesa, itu semuanya agar bisa berjalan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau toh seandainya hadirin ada yang merasa salah kepada saya, sebelum sampai minta maaf sudah tak maafkan. Sebelum saya naik motor tadi sudah saya maafkan. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Masih ada acara? Sampun. Mari kita berdoa halal bihalal untuk
sempurnanya majelis, doa saya berikan kepada Habib Abu Bakar Umar. Lupa tadi sudah. Loh, antum kan belum. Loh. Oh ngoten. Aku nek to ya nek ditari rabine milih ndi. Palih mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahina wa sururina wa fi mardatika jami'a umurina. Allahumma ya alim bihalatina wa muttali ala sarairina wa niyatina ikdi jami'a hajatina waghfir dhunubina wa sayyiatina wa tajawaz an khati'atina wa zallatina wa taqabbal jami'a hasanatina wa samihna fima madha wa ma ya'tina waktub bina fi diwani sayyidatina wasluk bina sabila najatina fi hayatina wa mamatina. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqada'ik faktub bina min aulaik wasluk bina sabila hudaka walhina fi asfiyak wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alhamdulillah rabbil alamin bisirril Fatihah. Acara selanjutnya kesehatan.